আজি 2nd May 2024 dinti amikhan yeti Tuzo Island range ti 11 village thakati GBs village elders aro aha ja kura manu rasta biya hogena gari block kurigena yeti spot ti thaga khan sob jama kurigena yeti musa bridge sob loi ja jaga ti bohigena ami aji khan yeti itu kotha kurigena state government ke request kurubole yeti spot ti ahigena ase ami khan 11 bosti ti thaga manu itu lifeline sab biya kuri digena MP election khatam kurigena 1920 2-3 ti pani beshi ahigena itu bridge tu loi jaise aro rasta sab block kuri dise to ita to 13 days hoi jaise olebi department aro administration কোন পে আহিগেনা আমি খান কে সাই দিয়া নাই ইতু পুরা আমি খান সব মিলাই কেনা অথরিটি কে রিকোয়েস্ট করে আছে যদি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড থাকিলে তো ইতু আহিগেনা আমি খান সাই দিলে ইতু বি একটা রিকোয়েস্ট করে আছে যদি আমি খান লাগা রিপ্রেজেন্টেটিভ অনারেবল MLA Deputy Speaker Sri Toiho tar pra request kuri ase tar laga team loi kena state government ke mili kena ami khan sai dile to bhal hobo na ki koi kena ami itubir sob manu mili kena request kuri ase ami khan lifeline to khali to rasta ase ita bemar manu pi bostiti bohi ase aro loi jabole gari rasta na thaka pura bosti rakhi ase aro ami khan rasta na thaka pura ita bi inika head lot pura bosti development nimite inika head lot pura loi ja ase aro itu rasta to yin kiwo chang sangtam itu rasta par kurgana jai to district connectivity road to itu ase to pura loi ja pura ita to lifeline na thaki kena ami khan beshi dukti ase to ami khan sob mili kena state government ke request kuri ase para tok to joldi ahi kena ami khan ke rasta kholi di kena ami khan duk pura bachai dibi koi kena itu state government ke request kuri ase